Pozdrav gledalci, pozdrav pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. U današnjem videu radit ćemo uporedni test dve par side performance udarne šrafilice. Prva je PDSS AP20 Li B3 iz 2023. godine, a druga je PDSS AP20 Li C3 iz 2024. godine. U pitanju su modeli koji su po specifikacijama i na papiru totalno isti. Oba modela imaju maksimalnu deklarisanu silu na 226 Nm, imaju brushless motore. B3 model proizvodi fabrika Kompernas, dok C3 model proizvodi fabrika Grizzly Tools. Malo atraktivnije izgleda model C3 koji je sa desne strane. Razlika je i u boji prenosa. Najveća razlika je kod ovog tastera za odabir sila. Ovdje imate napisano u Newton metrima, a ovdje imate brojeve 1, 2, 3 i 4. Jedna bitna razlika je što preko aplikacije Lidl Home možete aktivirati Expert mod na ovom modelu C3 i vidite da sve 4 diode svetle. Aktiviranje Expert moda je moguće samo uz Lidl Home aplikaciju i smart baterije 4 ili 8 PAPS baterije. Deaktivacija Expert moda se vrši samo pritiskom na taster. Ovdje imate brojeve od 1 do 4. Taster je nešto bolji na modelu B3, dok je taster na modelu C3 također dobar, ali je malo potrebno jače pritisnuti. Oba modela imaju broj rotacije u praznom hodu od 0 do 3600 obrtaja po minuti. Imaju maksimalni broj udara od 0 do 4300 udarca po minuti. Pa hajmo da krenemo u uporedni test ova dva modela da vidimo koji je bolji. Neki kažu da je B3 model bolji. Vidjet ćemo na kraju testa. 120 Nm. Stežemo ovaj M18 vijak na silu od 120. B3 verzija sve vreme u testu će biti obeležena zelenom trakom, odnosno markerom. 4 ampera smart, baterija puna, da vidimo. C3 verzija na 120.
150 Nm na moment ključu. Na B3. Na C3, pa da vidimo. Newton-metar. Opet na 190. C3 na 190. Newton-metar. B3 u režimu 226. Opet 210. Isti vijek. C3 u režimu 226 Newton-metar. Bosch Professional GDS 18V1000 u prvom stepenu ima 300 Newton-metara na zatezanju. Idemo neko kucanje od 2-3 sekunde.
B3 u režimu 226. Opet na 300 Nm. C3 u režimu 226. Režim 2 u zatezanju 27. nasadni ključ od hrom molibdena, idemo u neko kucanje. Dve, 3 sekunde. B3 režim 226, smart baterije 4 ampera, da probamo i ovo, ali ovo je čist vijak M18 10.9 čvrstoće. U praksi je to malo drugačije sa zarađelim licima, da probamo ipak. C3 režim 226, na C3 je aktiviran mod Expert, pale se sve 4 diode i tu dobija na snazi. Da vidimo kakvi će sada biti rezultati.
Špice su na istoj visini. Na C3 Expert, na B3 običan mod. Idemo sad. Ovdje je situacija malo drugačija. Napomenuo bi da Expert mod nije toliko preporučljiv. Možete ga koristiti povremeno, ali isključivo sa smart baterijama. Sa običnim baterijama ovaj mod ne možete ni uključiti. Na moment uključujemo 11 kg, odnosno 110 Nm. Da provjerimo kako odbijaju oba. Dijak na točku u režimu 120. Prvi je B3. Opet 110. C3 u režimu 120. Idemo na režim 150. I posle današnjeg testiranja vidjeli ste koje su razlike. Upravo su ljudi kad kažu da je B3 model bolji. U čemu je bolji? Bolji je jer ima više snage, naročito na podeocima 120 i 150, tu je C3 dosta lenjaviji. U fazama 190 i 226 nije ogromna razlika, ali opet je jači B3. B3 je i brži, brže šrafi vike u drvo i ima veću maksimalnu silu. Mislim da je po slobodnoj mojoj proceni B3 model jedno 15%, ako ne i 20% jači, ako izuzmemo Expert mod na modelu C3. Oba modela imaju Bluetooth konekciju, povezivanje sa Little Home aplikacijom. Sad dolazimo i do cene. B3 je i u prodaji bio skuplji kad sam ga kupovao, C3 jeftini. I danas na sajtovima online naručivanja, na primjer u, ja mislim, Slovačkoj, C3 model košta 50 evra, a B3 košta 70 evra za sol. Na vama je da odlučite. B2 model imam isto, ali nisam teo da ga poredim jer se više ne proizvodi i nema ga u prodaji. Na vama je da odaberete, zapratite kanal ukoliko niste, lajkujte video ako vam se svidao, recite nešto u komentarima,
koje su vaše impresije oko modela C3 i B3, šta mislite koji je bolji, koji posjedujete. Sad, iako je ovo Grizzly Tools, niko se do sada nije žalio na neke probleme. B2 model imao probleme sa elektronikom, C3 model sam opterećivao maksimalno i van ovog testa i radio sam sa njim. Čak sam i lomio adaptere sa njim. Znači, savršeno radi, ne greje se mnogo. Razlika je samo u snazi u korist B3 modela, koji mnogi porede sa legendarnim A1 modelom koji je bio duži, koji se prodavao pre 3 ili 4 godine. To je bilo to za ovaj videoklip, a mi se vidimo u nekom novom videu, recenziji, uporednom testu. Do tada pozdravi, ćao!